ड्रायव्हर ही गाडी पळय आतां आमी सद्या आमी कांसावली जे विलेज जे कुयेली आदोणे म्हणटा थंयसर आसा आनी हांगासर आमी पयलां आतांच हांगासर म्हाका कोणें तरी कॉल केले हांव ताबडतोब हांगासर येयलो पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा ताका लागून हो टार करून दी म्हणून सांगतालो आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड देखून हो आमी टार केल्लो आनी सारको पाड जाल्लो आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहलें अशें म्हाका दिसता कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहलें अशें आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे सर वयता ते लोकांक मातशें सांबाळून वयचें कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता हांव हो नॅरो रोड आमचो नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा वयता तेन्ना मातशें केअर घेवन वयचें कित्याक स्पिडीन वयचें न्हू कित्याक हो रोड बरो इतलो हें टायर केला म्हणून फास्ट वचपाक जाता हांव मुगो हात जोडून मागता रिक्वेस्ट करता तुमी हे रोडान चड फास्ट वचनाका आमचे जायते भाव जावं आमचे गव्हर्मेंट सर्वंटीक वास्को वयता ते मार्गांव वयता ते तिकून हे रोडान वयता आनी म्हाका जायतो प्रपोजल येयलो बाबा जाता बेगीन हो रोड हॉट मिक्स करून ताका लागून हांव हॉट मिक्स केल्लो आनी आतां लोक आतां हें करून इतले फास्ट स्पिडीन वयता हांव मागता रिक्वेस्ट करता तुमी ते इतले स्पिडीन वयचे न्हू म्हणून आतां आमी पळयलें ते भाशेन चड दूख दिसलें आमकां की ते दोग जाण भुरगे ऑन द स्पॉटींग मेले आमी येताले वेर्नासून बिर्ला मागीर ते कांसावले वचपाक वयतालो आनी आतां पळयलां ते भाशेन कितें आमी पळयलो हो रोड हो पयलो रोड कितें आहलो न्यू हॉट मिक्स केला हेच्या पयलो सगळ्या वादान फुटलो आहलो आनी कितें आहलो लोकांगे हें येयल्लें रिक्वेस्ट म्हाका पासून कितले फोन येताले की अरे MLA सांग हो मातशें रोड कोर सरपंच पंचायत सांगतालो VLM सांगतालो इवन पुलीस सांगताले की ह्या वादान सगळे दोनी सायडी फुटलो आहा लोकांक एक्सिडेंट जातले आतां रोड केला बरो रोड केला पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपा जाय लोकांक चोवपा जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय सी एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना रोड इज आहा आपल्यागेलो आपल्यागे कॅपेसिटीचे तो कितलो तुमी वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपा जाय सो हिंग ब्लेम गेम करून कांय फायदो ना सो पयले सद्या आतां ते सांगताय ते भाशेन ते भुरगे फास्ट आहले ड्रायव्हर आपल्यागे सायडी आहा हाडून तेणे तेजे मारल्या सो आतां मिस्टेक कोणाची ते आयडेंटिफाय करतले पुलीस पूण रोडाचेर कांय उलोवपाक शकना आतां कितें थोडे जाण म्हणटाले हिंगा हो रोड तार हॉट मिक्स केला देखून फास्ट वयताय अरे फास्ट हॉट मिक्स केल्यार फास्ट वच म्हणून सांगिलां तुका कंट्रोल ना आं तुका कितें सांगता ते म्हणटा ते तेंगे हेल्मेटूय नासलें ते दोग जाण भुरग्यांक गेले सो हेका लागून न्हू आमी पयलीं चिंतपा जाय बाबा आमी रोडाचेर वयताय कितू हेजे वयताय आनी आतां कितें जालां हो शॉर्टकट जाता सो फ्रॉम वेर्ना सो ह्या वदान गेलो जाल्यार तूं कितलो फास्ट पावता एअरपोर्टा गाडयो आमी चोयल्याय आतां पूण तेणी तरी कितें स्टेप घेवपा जाय ओर सेकंड थिंग इज हेणी तुगेलो PWDन खूंय तरी स्पीड ब्रेकर घालपा जाताय तें चोवपा जाय कित्याक ते बेश्टे घाल म्हळ्यार घालनाय ते तेंगे हें चोयताय फिजिबिलिटी चोयताय स्पीड ब्रेकर घालपा जाता सो तेजेर सो आमकां खूब दूख दिसलें दोगांय भुरगे आज संवसारान नाय जाले तुम्ही